pahimutang na mo diha. Biyernes man karong buntaga so karong adlaw unya ang atong mga kigsunan murag nagunahuna na sa weekend, di ba? Murag some of us are actually working for the weekend, di ba? Yeah. Nga nanabaho lang ta especially because of the weekend nga may gabot sa weekend mura bag gitawag nila og one day millionaire, di ba nga? Sana all. Mura og Gustoon tanan. Sakto. gastoon tanan usa ka weekend niya. Tinigom sa whole week. Oo, Hurutan hurutan. sa weekend. Orot, di ba? Mo man ay rason ngano nga ang malls puno kayo tanan kung payday. Kabantay mo niya na. O magsigsale ako bantay ko. Dili gyud mapuno gyud ang mall kung payday, di ba? Kaya number one, mananaw sila mamalit sila og kaning whatever ning panginahanglan, magsuroy-suroy sila. Unya mo tanaw sila sini, for example, right? Usually weekend na siya. So mo nang akong amigo nga kaning negosyante ni atong una ba ningon siya, Jig, the only feng shui that I believe is payday. Sana all. So kung wag feng shui media fine, but kung payday gali dili gina malikayan, puno gina traffic gina ang kadalanan og puno gina ang mall. Uni usa sa mga rason nganong naglini ang mga tao sa mall karong mga panahona, if it's not payday is because of a certain movie. Daghang kayong mga salida sa sine karon nga nindot, di ba? Nayong maabot ron nga salida nga gitawag nila og Fantastic Four, which is another reboot. Kapila na ni reboot. Gireboot, katulo na siguro ni gireboot ang Fantastic Four. Familiar mo ng franchise nga Fantastic Four? Familiar mo niya na? Yeah, I remember ko since like I was a kid, maganda namin sa Star Movies Si before. Jessica Alba played the Invisible Woman. I forgot his name. Murag si Captain America. Kinsa si Captain America gali? Si ano si Forgot his name. He played Human Torch. yeah. Chris Right, Evans, Chris Evans, Evans. right? I think, or if I'm not mistaken, somebody else also played him. So, ikatulo na ni nga gireboot niya mo salida ni karong Hulyo 23 if I'm not mistaken. So, usasad sa mga movies nga atong isgutan karong buntaga nga wa pa sagud nakakita is Superman. Ang nag-direct ni ani si James Gunn. Kani si James Gunn, mao ni ang director sa katong Guardians of the Galaxy. Familiar mo to? Yeah. Amo na yung nag-direct sa Suicide Squad. Si Harley Quinn. Yeah. Hindo Yeah, mata, diba? That was a really funny and interesting movie making, right? Murag weird, murag strange pud ba? Unique pud ba, diba? So, gidaan nila si James Gunn to hopefully revamp the Zack Snyder Superman. Kaya nakita mo sa Superman a few years ago, katong Superman versus Batman or Justice League. I'm not really familiar Yeah, with Wa mo nakita sa Justice League. Sad Justice League. I'm not really Yeah. Wonder Woman, asa ko sa Wonder Woman. I only saw Wonder Woman. So, mo to siya director si Zack Snyder. Unya katong Batman versus Superman, murag it took a very dark turn bitaw mura og nikalit lang og how do we say it, melancholic ang vibe bitaw sa Superman, when in fact I remember when I was a kid kaning Superman gyud mura ni siya kaning mura bag positive kay vibe bitaw nga Empowering. savior Yeah. of the planet and all of that stuff, right? Murag it took a twist for the dark side of I think di ba our sir ang kana emotions. sa Batman versus Superman is si Superman ang like evil ang villain dito? Well, both of them were kind of I would think so. Yeah, I remember na. Murag nakuan siya na he turned evil or something like that. Yeah. Yeah. So maybe mas na-cater sa style ni Batman ang katuna movie. Yeah, Okay, Batman darker usually naman. darker no than Yeah. Superman. Literally, he's Ni-adapt. the Dark Knight, right? Yeah. So Yeah. I guess na murag na pull na bira sa dark direction ang unsay tawag ni ani ang Superman. Kamo diha naamoy mga salida sa sini nga inyuhang gipaabot nga ganahan mo makakita. Ako ani nga maghisgot ko og Superman pero kamo unsa man inyong gipaabot nga mga salida sa sini nga you can't wait to watch, not necessarily in the widescreen but maybe in the comforts of your home. Na may mga movies nga direct to Netflix, direct to Prime or HBO Max, like unsa man inyong direct to Disney, na mo yung ipaabot nga mga salida sa sini or even mga series. As for the cinema, I'm really looking forward to Wicked 2, Wicked for Good. Oh Mm, yeah, yeah, that's good, that's good. November ko na magawas, di ba? Yeah. Did you like the first Wicked? Yeah, I really loved Okay, it. okay. As someone who likes musicals as well. So you're like a Wicked fan already? yeah. Okay, the- so what- nakakita the na ka sa atong Kristen- previous Wicked?
The katong ng Kristen Chenoweth and Idina Menzel, I Okay. saw like a lot of clips ato. Okay. And I also saw the kanang clips sa Korean na version of Wicked silang When you say Koan. clips, do you mean movie clips or was it a stage play? the play dyan. The actual play. Yeah. Because kaning Wicked actual stage play man, di ba? Yeah, it came Si from a Idina musical. Menzel ba ang starring sa stage play? Yeah, and si Kristen Chenoweth. Okay, kani si Idina Menzel mo ni kanta sa Latigo, di ba? Let it Let It Go. Latigo, di ba? Mura man na, di ba? Latigo man na, di ba? Let It Go, yeah. So siya ni nagkanta niya. So you're looking forward to this November's Wicked 2, Yeah. right? Yeah. How about you? Kaning Oli, naa kay salida sa sini or TV series nga gipaabot karong mga panahon na? Yeah, I'm not really. Di naman kayo na big fan of like a lot of movies. Good nga. Ako magkuhan lang ko, ma-open ko sa Netflix and tanong ko kung ano sa'yo pwede available. Pero, naman kayo the rumors before ko din. I don't think it's gonna happen ever. Or like, I'm really hoping na they make a movie. Mara ka ng reunion movie sa The Modern Family. The Modern Family. Yeah. Tatong TV series. TV series. They're gonna make a movie out of it? Not really. I'm not doing not the rumors before, but like I don't think it's really gonna happen. It turns out mag-commercial na dito siya. Ilang gibuhat. Maghimo man sila Yeah. daghan kay maghimo og mga fake nga mga trailers ha. Ana-ana o. Kanang mga Kanang teaser lang ba? Like, mga pictures ang sa pictures sa kanang sa set. Ano ilang ipang post. or ilang put together mga scenes sa lain nga movie, right? Right. Ilang himuag laing narrative, himuon lang laing storya. I think some of these are just fans of the movie, di ba? Nga ganahan sila na for example na sequel, na movie series, or they like the idea, or maybe it's really the film outfit who's trying to push an idea and see if it works, di ba? That's actually a way of measuring whether imuhang idea nindot or ngila, di ba? So maybe they're testing the waters. That's why na mga fake trailers aside or mga fan trailers, di ba? Kamantay sa mga fan Yeah. trailers, di ba? Yeah, Yeah. they're actually very talented in Yeah. editing those trailers. We actually think that those trailers are as real as it gets because like they really take kanang mga what do you call this, shots or edits from the actual like mga past movies na ilang i-stitch together and it really looks so well. Ayun lang. Actually, sir, I remember no like this movie na excited ko to come out. Okay. I remember ko. I don't think di ko sure if true siya not true, but like one siya sa akong feed karon the Devil Wears Prada 2. Oh yeah. Yeah. Cause like ang kuan mo kana si Meryl Streep doesn't really do sequels. Yeah. Yeah, Exactly. mo to karon kay I think she's coming back for the Devil Wears Prada. I'm kind of excited for that. Okay. Yeah. Ron, makanoog man si Ron ato sa. Ron, palihog ko ron be kaning atong Zoom dili mo gana o niya. We will have to send our Zoom links to ato ang resource speaker karong buntaga sa ato ang nganong gubot pasalukot ang politika. Muna ang atong hisgutan karong buntaga nganong gubot man pasalukot ang ato ang politika. Dili lang diri sa syudad sa Cebu but sa tibuok kalibutan. Ano man naunsa naman eh. So atong i-invite karong buntaga kay si former COMELEC chairman si Attorney Goyo Larazabal o niya napo tay special guest nga nana sa academia kinsa atong other guest nga to murag pulsay professor man na siya or teacher man na siya, di ba? Yeah, our political science professor, it's Miss Shazine Cruz. Okay, magsurya ta ng butang nga karong taod-taod nganong gubot pasalukot ang politika nato. Dili lang sa Pilipinas, sa tibuok kalibutan, nag-unsa naman ni normal ba ni or dili? Anyway, so back to Superman. I'm actually very intrigued about movies now ba, especially in this day and age. Kay kadaghanan gud sa mga movie makers, naginis lay mensahe. They're not just making movies, they're also trying to cause a stir ba. Na kinumdo mo atong Sleeping Beauty or Snow White. Alright. Yeah. Di ba? newest one. Snow White, the recent one, di ba? Mm. Snow White, di ba? Dili man siya white, di ba? Yeah. Di ba? So, kuan gid target, ilag yung mura sa tap into a narrative bitaw nga na conflict na ay kaning wave of conversation going to a certain direction. So ilag yung i-tap into it and then ila da yung himuan og storya ma-controversial dayon. Yeah. These people in the movie industry understand the power of controversy, right?
So kani sila maghimo na sila salida ilag yung himuon og kaning mura og gilok-gilok og jutay ba nga maglagot ng uban man ganahan sa ng uban di ba para atong Barbie di ba usa sa to nga controversial kayo tan-aw nimo simple man kini mabaw man kining salida ha pero di na sila mga hidden messages about feminism about what it is to be a man and so on and so forth. I am intrigued unsa kay mensahe aning Superman unsa kay ilahang mga hidden messages ba mga unsa tawag na mga Easter eggs ba? Wata kay bawa ba unsa ilang mga pasabot sa ilang mga mensahe ba sa ilang script and all of that stuff. Do you feel that ba always when you watch a movie or sometimes not necessarily all the time but do you feel that there's certain movies out there that are made to make a statement? Naboy na hinumduman ng mga movies ngayon ana. Yan na ako like every time I watch a movie I tend to overthink mo na or feel na ko mo na reason po na di kumutan ako kay kapuyan ko guna-huna. I tend to dissect man what the movie means kasagaran. Okay. Like sa Barbie kato kay ako yung gidissect ko taman kasi I was trying to figure out once at first ko nalibog ba nang anong work ang world sa Barbie is kind of like kanang the opposite to the real world gani na ang na matriarchy siya di siya patriarchy. And so akong i-expect na ending mong ato is kanang ma-fair ang Kens o ang Barbies. Which is daily kay ang di ba ang message sa last part ato is maybe someday makakuha og maka-achieve og rights ang mga Kens the same way sa maka-achieve og rights sa girls in the real world. And I was thinking good nga no why does it unfair gihapon siyang ending unfair in the sense nga unsa man naghapon inequality between the Barbies and the Kens. So in your observation asa man ni skew in favor of ang ending imong sa atong Barbie imong pananaw? Ang kuan man ko to ang sa Barbie ang sa katong sa Barbie na movie is gyud siya ni favor siya sa mga Barbies rather than the Kens. So, but kung nalibog ko nganong unequal gihapon ang ending. But ang pagkasabot man gud nako na ato na movie is ang Barbie ang Barbie world gani it's an escape from reality na ang place para sa girls na sila ang it doesn't necessarily have to be na equal skewed lang na ba sa real world na kay ang iyang portray na message I think is wait lang I lost my train of thought. Basta kay kanang the real world is already like kanang dominated by men. So why can't we have a world na dominated by women? So ako na. So but ikaw na kay mga movies nga tan-aw nimo Hillary nga was made for a kind of naimurag hidden agenda niya na siya imura og social conversation that we need to have. I'm not really sure if this movie has like a hidden agenda, but last election I watched Balota. Same. Balota. Yeah. I was really uncomfortable about that movie. Nganong uncomfortable? Ako kita ng Balota. Is this a local movie? I mean, made in the Philippines? Yeah, Marian Rivera, sir. Okay, what was it about? What do you think was it about? So Balota actually mirrors the form of Philippine elections, like way back na automated siya ang election. So kato ganing murag physical ballot pa, katong box na need pa ipadlock, and ang votes kay murag paper pa. Manual counting. Manual counting. And the movie really shows how important one's vote is because in that movie the spoiler alert na lang. In that movie the protagonist, which is si Marian Rivera, teacher siya sa isa ka public school. Okay. And for elections ba ang mga teachers sa public school, sila ang mo bantay sa mga balota. precincts sa balota. And at that time, manual counting pa man. So what they did is there's this big yellow box and adto ibutang ang mga papers, mga manual votes. And then kato na box, ipadlock to siya. Then ipadala to sa kato na teacher to COMELEC. Yeah, sa governor's office. Ay sa governor's office, ang governor mo to sa COMELEC. Then on the way there na kanang paghatod nila sa balota padung sa governor, kay they were suddenly ambushed by katong mga politicians na nagrun ato na kanang election. So it really kanang think kay kana like ang ana day kadali i-manipulate ang votes, so nang ana sad ka dangerous ang jobs sa kanang mga protect sa votes, and it really shows that our vote really matters. So kato siya wala toy tago-tago, di ba? Ang mensahe niya, ang movie mismo niya
ang message niya is direkta ra, dili siya kanang pina superhero, pina Barbie. So dili siya cryptic, di ba? Upfront gud siya nga mensahe, right? At Yeah, I guess so, no? unsa may take away message ato? Ang mag-sure ang reality of how elections in the Philippines are. And kana pa itong sa last part niya kay Marag, di ba yun to si Marian Rivera na ang cycle mo continue gihapon bahalag bunani, bahalag nang unsaon pa. Yeah. So I think maybe the quote-unquote hidden agenda is no matter how hard we try to protect our votes, there will always Yeah. be people who are also hell-bent on getting those votes, our right to vote, away from us. I think that's the quote-unquote hidden agenda. Kaya gi-snipe man po dito na movie ang kanang mga political campaigns gani. Like how they do the campaigns, itong vote buying, gi-snipe man dito na kuan na movie. Very interesting. So mo na imuhang tan-aw sa mga salida nga naay mura og mensahe nga dili lang for you to watch a movie but for you to actually think about the issues of the day. So murag there's a kind of social message nga gi-hide lang behind a movie, but the thing with that particular movie is it wasn't actually it was hiding in plain sight. Obviously the movie is really about that exact thing that they're talking about. By kaning mga superhero movies, kaning mga Barbie, kanang mga inana nga klase nga salida, wala nig ilang gi-hide ang ilahang mensahe sa under the veil of a superhero. Ay kana bung superhero good dugay nang view kay na siya nga mura og sa tawag niya na method of storytelling, di ba? Because all of us kuno are looking and longing for somebody to rescue us. Mo man ang maghimo tag mga, let's just say, mga deities, kanang that's how religion is formed, di ba? Sa atong kasing-kasing mangita gyud ta og savior, di ba? So kanang superhero genre efektibo kay na tanan, daghan kay mo tanaw ana because it appeals to that primal desire to be rescued. Morning Superman, kuan kani intriguing kayo ni siya nga salida. Unya nana ko yung mga Superman unsa tawag ni ani, Superman fans nga sige na sila og hatag sa review online. And akong amigo nga si Joel Lim nakakita na sa Superman kaning kang vibrate. Kana sir ang magsagawas okay. Si James Gunn, di ba? James Gunn. Ano mo ning review ni ko ni kasi tawag ni ani ni Joel Lim. Ikaw diha kaning Christine. Are you looking forward to any particular movie? Are you looking forward to Superman or any movie for that matter? Of the moment. Well, Kay unsa man kasi kag tuon? kuan busy and walay kwarta. So how about sa kaning movie platforms nakikipaabot nga series nga salida sa Netflix or maybe online nga salida? There is kuan sa Netflix kay Detective Conan, very batang 90s. Detective what? Detective Conan very anime, right? Kuan fan ana nga anime. Nga anime. Anyway, na-review si Joel Lim ani sa Superman. So I'm just gonna read this one so that you will be guided. Kaya some of you guys is a Friday, but it's a weekend, so probably are going to the theaters, diba? So morning iyang review, right? Going in blank is the wrong mentality to go in. So dili blanco inyong mentality nagsud niyo sa sinihan ko no. Set your expectations correctly. Nam gyud usahay gud nga grabe kay ka-hype ang salida. Niyang ang ako mahitabo gyud nako is kung hype king salida, ma-disappointed ko inigsud sa sinihan. Kanang dili gid siya maka-live up sa hype kay maayo mo ganang mahimog trailers gud ang mga trailer makers good. Actually, it's a company itself kanang mahimog trailer. So maayo kay sila mahimog trailer. So nahitabo is kadaghanan sa mga sining atong tanawon grabe kay ta ka-hype niya, ma-disappointed ra ta. Anyway, this is not an origin movie. Okay, dili ni origin movie. The film immediately hits the ground running in the opening according to Joel. Treat this as a sequel where Superman is already 3 years active, where supporting characters are already established and new characters pop in constantly. So na mga DC characters nga mo pop in. Some of them we probably don't know kay mga lesser DC characters ni sila. So this is a James Gunn movie. As I said earlier, he directed Guardians of the Galaxy and other movies, Suicide Squad. So expect ko no nga it's going to be a
mura og not very serious tone, just like the Man of Steel o katong Batman versus Superman, diba? Nga murag medyo dark and serious kayo. So that's what you should think about when you watch this movie. So I think be forewarned already about the movie Superman. And gihatagan ni og rating ni Joel og 8.5 out of 10 according to him. So dili gid complete 10 pero 8.5 out of 10. How about you guys? Kung nakakita na mo sa Superman movie, tell us your reviews, okay? Tell us, text 0999-887-6070 or you can message us on our Facebook page, Tops Media Center, or on our YouTube, Tops Media Center. Ang ato ang takna karon 38 minutos nang milabay sa alas 9. Karong taon-taon atong isgutan sa ato ang top of the morning mag-anisay ta Sugbo. Anong gubot pa sa lukot man ang ato ang politika? Ang ano manginani man eh? Ha? Atong guest kay si former COMELEC Commissioner Attorney Goyo Larazabal og si Miss Shazine Cruz. Shazine Cruz. Ang atong hangyoon si Juan siguro si Ron nga maghimo na tag lain pod nga ano tawag niya ni? Live na pod Ron. I-switch na pod Ron kaya ang atong isgutan karon katong serious nga conversation ha. Sorry mga kaigalana kay kita man gud diri sa top of the morning with of course the top of the morning team. We have Ollie. Hello. We Mayang have bungkag. Hillary. Hi, hello. And we have Christine.